Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, thank you for clicking on this video. Today, my friend and I from group 3 want to discuss about inventory and product availability levels. Before we get into the material, allow me to introduce myself and my friend. My name is Rosmila Ananda and my friend is Jihan Indira, Putri Ramadhani, Zeti Zulaika, and Azura Rahmadani. Okay, in this presentation, we have several points to be delivered by my team, including point about 10.1 setting inventory and product availability levels, and 10.2 establishing a control system for managing inventory, and 10.3 allocating merchandise to store, and 10.4 analyzing merchandise management performance, and 10.5 developing and searching profit level merchandise, and 10.6 negotiating with vendor. With that, I hope all of you can understand our presentation well. The efficiency of a retail store is based on the retailer ability to provide the right good of good quality to the consumer. Jadi, efisiensi sebuah toko retail didasarkan pada kemampuan pengecer untuk menyediakan barang yang tepat dengan kualitas yang baik kepada konsumen dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Seluruh proses retail tergantung pada manajemen inventaris yang efisien. Dalam unit ini, Anda akan belajar untuk merencanakan barang dagangan dengan anggaran barang dagangan. Setting inventory and product availability level. Merchandising and manufacturing companies keep an inventory of goods for sales, and management is responsible for maintaining the proper inventory level. Too little inventory can lead to my sales, while too much inventory result in higher storage, insurance costs, and cash flow issues. Therefore, companies conduct physical inventory counts usually when the business is closed, applying internal control principles to ensure accurate and secure inventory records. Internal control principles. 1. Segregation of duties. Counters should not manage the inventory. 2. Authorization. Manager assign clear roles and responsibilities. 3. Documentation. Use pre-number concept for accuracy. 4. Physical controls. Limit access during inventory counting. 5. Independent checks. Supervisor verifies counting result. 6. Consigned merchandise. Consigned merchandise is not included in the store owner inventory. 7. Good in transit. POB shipping point. Buyer owns good one ships. POB destination. Buyer owns good one's receive. Menetapkan persediaan dan tingkat ketersediaan produk. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan manufaktur biasanya menyimpan persediaan barang untuk dijual. Manajemen bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan yang tepat. Persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kehilangan penjualan, sedangkan persediaan yang terlalu banyak akan meningkatkan biaya penyimpanan, asuransi, serta memengaruhi arus kas. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan, biasanya ketika bisnis sedang tutup, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal untuk memastikan catatan persediaan yang akurat dan aman. Prinsip-prinsip pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas. Petugas yang menghitung persediaan tidak boleh merupakan pihak yang mengelola persediaan tersebut secara langsung. Yang kedua, otorisasi. Manajer memberi tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap personal. Yang ketiga, dokumentasi. Menggunakan lembar perhitungan yang telah diberi nomor terlebih dahulu untuk menjamin akurasi data. Yang keempat, pengendalian fisik. Batasi akses ke area persediaan selama proses perhitungan. Yang kelima, pemeriksaan independen. Supervisor harus memverifikasi hasil perhitungan persediaan.
Yang keenam, barang konsignasi. Barang konsignasi tidak termasuk dalam persediaan pemilik toko karena kepemilikannya masih berada pada pihak pengirim. Yang ketujuh, barang dalam pengiriman. Yang pertama, titik pengiriman. Kepemilikan barang berpindah ke pembeli saat barang dikirim. Yang kedua, tujuan pengiriman. Kepemilikan barang berpindah ke pembeli saat barang diterima. Inventory Control System. According to Stephen Bridge, an inventory control system serves three main purposes: tracking the physical quantity of inventory, determining its value, and ensuring proper billing of said goods. To support this, most companies use software-based automation system. 1. Automation. As described by Seven Exeter and Automates, inventory control system includes 3K module, a forecasting module that updates demand and evaluates error, a module for determining reorder points and order quantities, and a monitoring module that continuously track inventory level and outstanding order. 2. Managing stock. Inventory requires active management as it involves storage costs, potential profit, and rise of obsolescence. Companies must reject and approve purchases, adjust safety stock for seasonal items, and streamline product options. Managing off-site inventory includes maintaining excess, tracking it in total inventory, including it in manually closing, and auditing it periodically. A good system also review obsolete stock for discounting or disposal and audit material costs to align actual costs with standard pricing. 3. Shipping and billing. Once inventory levels themselves to key function and shipping and billing. Advanced shipping notice inform customer of shipment detail and expected arrival head, then prepare resources. Automate system then generate and sends invoice as soon as the shipment is recognized. Sistem pengendalian persediaan. Menurut Stephen Bridge, sistem pengendalian persediaan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, melacak jumlah fisik persediaan. Yang kedua, menentukan nilai persediaan. Dan yang ketiga, memastikan penagihan barang yang dikirim dilakukan dengan benar. Untuk mendukung hal ini, sebagian besar perusahaan menggunakan sistem otomatis berbasis perangkat lunak. Yang pertama, otomatisasi. Menurut Seven Exeter, sistem pengendalian persediaan otomatis memiliki 3 modul utama. Yang pertama, modul peramalan, memperbarui permintaan dan mengevaluasi kesalahan estimasi. Yang kedua, modul penentuan titik pemesanan ulang dan kuantitas pesanan, menentukan kapan dan berapa banyak yang harus dipesan. Yang ketiga, modul pemantauan, melacak secara terus-menerus tingkat persediaan dan pesanan yang belum diterima. Yang kedua, pengelolaan stok. Manajemen persediaan harus dilakukan secara aktif karena melibatkan biaya penyimpanan, potensi keuntungan, dan risiko usang. Beberapa praktik yang perlu dilakukan: menolak pembelian yang tidak disetujui, menyesuaikan stok pengaman untuk barang musiman, menyederhanakan pilihan produk, mengelola persediaan di lokasi luar, termasuk akses, pelacakan total, pencatatan bulanan, dan audit berkala, meninjau stok usang untuk diskon atau pembuangan, melakukan audit biaya material agar sesuai dengan harga standar. Yang ketiga, pengiriman dan penagihan. Setelah persediaan dikirim, terdapat 2 fungsi penting pengiriman. Yang pertama, pemberitahuan pengiriman awal. Memberitahu pelanggan tentang detail pengiriman dan perkiraan waktu tiba, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri. Yang kedua, penagihan. Sistem otomatis kemudian membuat dan mengirim faktur segera setelah pengiriman diakui. Allocating merchandise to store. First, ensures right product, quantity, stores, and timing.
Ensure merchandise is available at the right store in the right quantity and at the right time. Second, support sales target and customer satisfaction. Good allocation helps achieve sales goals and improve customer experience. And third, use data, forecast sales trends, seasonality, demographic, assortment plans. Allocation decisions use historical and forecast data to match supply with demand. Next, allocation engine automates based on first, sales performance, prioritizes fast-selling items. Second, store priority and cluster, consider store importance. And third, stock levels or min or max thresholds. Ensure stock stays within safe inventory limits. Next, PO management. First, create PO for warehouse or direct to store. PO can be made for central warehouse or direct store delivery. Second, can be initiated by central or store level. Initiated either from HK or individual store. Third, tracks open to buy budgets and PO status. Help monitor budget limits and order progress. Allocation types. First, pre-allocation, allocated before goods are shipped. And second, post-allocation, done after goods arrive in warehouse. Receiving process. One step, auto-receipt, goods automatically accepted into system. And two step, manual check and long discrepancies, goods are checked manually and issues are logged. And let's replenishment. First, calculate based on sales rate, lead time, and safety stock. Ensure restocking is timely based on demand and supply risk. And second, simple methods use min or max stock levels for restocking. Some use basic minimum or maximum inventory setting for auto reordering. Mengalokasikan barang dagangan ke toko. Memastikan barang tersedia di toko yang tepat, jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat. Alokasi yang baik membantu mencapai target penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keputusan alokasi didasarkan pada data, tren penjualan, musim, demografi, dan rencana produk. First, mengutamakan produk yang cepat terjual, memperhitungkan prioritas toko, menjaga persediaan tetap dalam batas minimum dan maksimum. Next, purchase order. PO bisa dibuat untuk gudang pusat atau langsung ke toko, dan dapat dimulai oleh pusat atau masing-masing toko. Membantu memantau anggaran pembelian dan status pesanan. Selanjutnya, tipe alokasi. Pertama, alokasi sebelum pengiriman, dan yang kedua, alokasi setelah barang sampai di gudang. Receiving process, barang langsung diterima sistem tanpa pengecekan manual, dan barang diperiksa manual dan perbedaan dicatat. Dan yang terakhir, mengisi ulang stok berdasarkan penjualan, waktu pengiriman, dan stok pengaman. Dan memakai metode sederhana, yaitu memakai batas stok minimum atau maksimum untuk restock otomatis. Analyzing merchandise management performance to identify which merchandise performs above, below, or as per plan and to take informed action. A key performance metric is inventory turnover, which measures how quickly inventory is sold. It can be calculated using formula. First, net sales or average inventory at retail measures how often inventory is sold based on retail value. Second, cost of goods sold divided by average inventory at cost. Focus on inventory movement from a cost perspective. Third, units sold or average units in inventory. Tracks physical stock movement regards loss of price. Fourth,
Net sales, turnover multiplied by average inventory. Rearrange formula to estimate total sales based on turnover and average inventory. And let's average inventory, net sales or turnover. Help calculate average inventory needed to support a certain sales volume at a given turnover rate. There are three common methods for merchandise. Performance analysis. First, ABC analysis or Pareto 18 per 20 rule. Categories product based on contribution margin. A items for top 5% generate 70% of sales and should never be out of stock. B and C items contribute less, and D items have no sales and may be discontinued. Second, sell-through analysis compares actual versus planned sales to decide on markdown or reorders. And let's multiple attribute method score. Vendors using weighted criteria such as quality, reputation, and service. Menganalisa kinerja pengelolaan merchandise. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi produk mana yang berkinerja di atas, sesuai, atau di bawah rencana, serta mengambil tindakan yang tepat. Salah satu metrik kinerja utama adalah inventory turnover atau perputaran persediaan yang mengukur seberapa cepat barang dagangan terjual. Turnover dapat dihitung dengan rumus pertama penjualan bersih atau dibagi dengan rata-rata persediaan pada harga eceran. Mengukur seberapa sering persediaan terjual berdasarkan nilai eceran. Yang kedua, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan pada harga pokok. Fokus pada pergerakan persediaan dari sisi biaya. Yang ketiga, unit terjual dibagi rata-rata unit dalam persediaan. Melacak pergerakan stok fisik tanpa memperhitungkan harga. Yang keempat, penjualan bersih, turnover dikali rata-rata persediaan. Rumus terbalik untuk memperkirakan total penjualan berdasarkan turnover dan rata-rata persediaan. Dan yang kelima, rata-rata persediaan, yaitu penjualan bersih dibagi turnover. Membantu menghitung rata-rata persediaan yang dibutuhkan untuk mendukung volume penjualan tertentu pada tingkat turnover tertentu. Terdapat beberapa metode untuk menganalisis kinerja merchandise. Yang pertama, analisis ABC atau prinsip Pareto 80/20. Mengelompokkan produk berdasarkan margin kontribusinya. Item kategori A yaitu 5% teratas menghasilkan 70% dari total penjualan dan tidak boleh kehabisan stok. Item B and C memberikan kontribusi yang lebih kecil, sedangkan item D tidak memiliki penjualan dan dapat dihentikan. Yang kedua, analisis sell-through, membandingkan antara penjualan aktual dan penjualan yang direncanakan untuk menentukan apakah perlu dilakukan markdown atau diskon awal atau reorder, pemesanan ulang. Dan yang ketiga dan terakhir, metode multiple attribute. Menilai vendor menggunakan kriteria berbobot seperti kualitas, reputasi, dan layanan. Okay, next. 10.5 Developing and searching private label merchandise. Private label products are made by manufacturer but sold under a retailer brand. They offer lower price due to fewer marketing costs and have improved in quality over time. Big retailers use them to build brand loyalty and stand out from competitors. Private label are popular in groceries, pharmacy, and now e-commerce for higher profit margin and unique offering.
They become a key strategy to overvalue and attract smart shoppers. PL and small business. Small business use private label to grow but need large-scale production for efficiency. PL and e-commerce, online retailer adopt private label quickly for higher profit and unique product. 10.5 Mengembangkan dan mendapatkan barang dagangan tingkat pribadi. Produk berlabel pribadi dibuat oleh produsen tetapi dijual dengan merek pengecer. Produk ini menawarkan harga yang lebih rendah karena biaya pemasaran yang lebih sedikit dan kualitasnya telah meningkat seiring berjalannya waktu. Pengecer besar menggunakannya untuk membangun loyalitas merek dan menonjol daya dari pesaing. Label pribadi populer di toko kelontong, apotek, dan sekarang e-commerce untuk margin, keuntungan yang lebih tinggi, dan penawaran yang unik. Label pribadi telah menjadi strategi utama untuk menawarkan nilai dan menarik pembeli yang cerdas. PL dan usaha kecil. Usaha kecil menggunakan label pribadi untuk tumbuh, tetapi membutuhkan produksi skala besar demi efisiensi. Sedangkan PL dan e-commerce, pengecer daring mengadopsi label pribadi dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari produk yang unik. Negotiating with vendor when it's time to negotiate good especially with a way mentality. When negotiating with vendor, be confident and don't be afraid to walk away. If the deal is not good, always push for better price payment term of extra. Don't kicker for the first offer, compare option and use gain to get a better deal. Vendor want your business, so use get to your advantage. Key point, be ready to walk away, don't accept the first offer, compare multiple bids, ask for discount or extras. At campus, Walmart can use competitor offer to negotiate lower price and extra from price. Bernegosiasi dengan vendor saat tiba waktunya untuk bernegosiasi. Lakukan dengan tegas dan mentalitas yang siap mundur. Ketika bernegosiasi dengan vendor, jadilah percaya diri dan jangan takut untuk mundur jika kepakannya tidak menguntungkan. Selalu dorong untuk mendapatkan harga yang lebih baik, syarat pembayaran yang lebih menguntungkan atau bonus tambahan. Jangan langsung menerima tawaran pertama, bandingkan beberapa pilihan lain, gunakan perbandingan tersebut untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik. Vendor menginginkan bisnis Anda, jadi manfaatkan itu untuk keuntungan Anda itu sendiri. Poin pentingnya adalah siap untuk mundur, jangan terima tawaran pertama, bandingkan beberapa penawaran, minta diskon atau bonus tambahan, dan memegang kendali, manfaatkan itu. Contohnya adalah Walmart sering menggunakan Poin pentingnya adalah siap untuk mundur, jangan terima tawaran pertama, bandingkan beberapa penawaran, minta diskon atau bonus tambahan, dan memegang kendali, manfaatkan itu. Contohnya adalah Walmart sering menggunakan penawaran dari pesaing untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah dan keuntungan tambahan dari para pemasok. And the last conclusion. Inventory management play a social role in balancing customer demand with product availability. The main objective is to ensure that products are available when needed without causing overstock or stock outs. This unit covers different types of inventory such as raw materials, work in progress, and finished goods, along with key strategies like calculating safety stock, reorder point, and using system like just in time and economic or quantity.
It also highlighted the importance of factors such as lead time, demand variability, and supplier reliability in maintaining product availability. Effective inventory management lead to higher customer satisfaction, lower operational costs, and improved market competitiveness. Dan kesimpulannya, manajemen inventaris memainkan peran penting dalam menyeimbangkan permintaan pelanggan dengan ketersediaan produk. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa produk tersedia saat dibutuhkan tanpa menyebabkan stok berlebihan atau kehabisan stok. Unit ini membahas berbagai jenis inventaris seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, beserta strategi utama seperti menghitung stok pengaman, titik pemesanan ulang, dan menggunakan sistem seperti just in time dan economic order quantity. Unit ini juga menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti waktu tunggu, variabilitas permintaan, dan keandalan pemasok dalam menjaga ketersediaan produk. Manajemen inventaris yang efektif menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, biasanya operasional yang lebih rendah, dan peningkatan daya saing pasar.